ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సమర్పించు నాదనీరాజనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రఖ్యాత విద్వాంసుల ద్వారా గాత్ర, నృత్య, వాద్య, సంగీతాది కార్యక్రమాలతో అలరిస్తున్న వేదిక నాదనీరాజనం. ఈరోజు నాదనీరాజనం వేదికపై బెంగళూరుకు చెందిన శ్రీమతి స్నేహ నారాయణ్ బృందంచే భరతనాట్యాన్ని చూసి ఆనందిద్దాం. వీరు భరతనాట్య కళారంగంలో విశిష్ట గుర్తింపు పొంది జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారతీయ సంస్కృతి వైభవాన్ని చాటి చెప్పిన ప్రముఖ కళాకారిణి శ్రీమతి స్నేహ నారాయణ్. వీరు అనేక ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాలు అందుకుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు పొందారు. ఈరోజు నాదనీరాజనం వేదికపై బెంగళూరుకు చెందిన శ్రీమతి స్నేహ నారాయణ్ బృందంచే భరతనాట్యాన్ని చూసి ఆనందిద్దాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః. కళ్యాణాద్భుత గాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీ వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. Namaskaram to one and all, and welcome for this cultural evening today at this blissful place, Tirumala Nadanirajanam program. Today, the program is conducted by Srimati Sneha Narayan and Sri Yogesh Kumar. They are A-grade artist of Doordarshan, ICCR empaneled artist, CCRT awardees. It is a great blessings for the team to present the cultural evening today. We begin our performance with a Pushpanjali, the invocatory song. Taking the pushpa in our hands and believing the stage itself a temple, we offer the flowers to gods, gurus and all the sabhikas. Present you a Pushpanjali, Raga Vijaya Vasanta, set to Aditala. తజ్జం తండం జొండుం తద్దీం తా జయం ధనననోం నతజం తడం జొండు తదీం తా జయం ధననజం గమ్మ పని సగసా తజ్జం తండం జొండుం తద్దీంతం జయం ధనననం తజం ధనం జొండుం తదీంతం జయం ధననజం కమ్మ పనిసగ జయం ధనననం తజ్జం తండం జొండుం తద్దీంతం జయం ధనననం తజం ధనం జొండు తదీంతం జయం ధననజం కమ్మ పనిసగ జయం ధనననం తజ్జం తండం జొండుం తద్దీంతం జయం ధనననం తజం ధనం జొండు తదీంతం జయం ధననజం కమ్మ పనిసగ జయం ధనననం తజ్జం తనం జొండు తదీం జయం ధనననో తజ్జం తనం జొండు తదీం జయం ధననజం తజ్జం తడం
తేం తనననోం నతజం తడం జొను తదిం తేం తననజం అమ్మ పని సగ తరి రరి రాజం తన తన దజం జొను జొను తది తజం 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 తరి రరి రాజం తన తన దజం జొను జొను తది తజం 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 హరి హరి రాజం తన ధన ధజం జను జను తది తజం 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 హరి హరి రాజం తన ధన ధజం జను జను తది తజం 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 తగ తజం తత్తి తతజం తగ తజం తత్తి తతజం తగ తజం తత్తి తతజం తకిటజం తకిట తకిటజం తకిట తకిట తకిటజం తతాం తరి తగ జను తాం తీం తదీం తరి తగ జను దీ తోం తోం తక తోం తక తోం తగను తదిమి తగిట తదిమి తాం తాం తతాం తరి తక జను తాం తీం తదీం తరి తక జను దీ తోం తక తోం తక తోం తగను తదిమి తగిట తదిమి తాం జను జను తక జను తజం తక జను తజం తక దిమి తక జం తజం తాం తతాం తగ తాం తగిట తాం తగ దిమి తాం తగ తగిట తాం తగ దిమి తగ తాం తగ దిమి తగిట తాం తాం తదిగిన దుదదింగిన దుదదింగిన తాం తాం తదిగిన దుదదింగిన దుదదింగిన దుదాం తాం తదిగిన దుదదింగిన దుదదింగిన దుదాం The next beautiful number is Ganesha Kavitvam. We all know as a tradition, we pray to Lord Ganesha, who is taking off all the obstacles. And if you see the attributes of Lord Ganesha, he has an elephant face and he has a big ears to hear all the bhaktas' problems and to take off all the obstacles. He is the one Siddhi Buddhi Dayaka. He is the one bestowed with all desires if you are genuinely into right path. Let us see Ganesha Kavitvam in Raga Vitapi set to Trishranade. गणपति 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 प्रणवाकार स्वरूप सिद्धि विनायक रूप प्रणवाकार स्वरूप सिद्धि विनायक रूप तम तधिं ततुम तनम तताम तक तधिंगिण तुम तक तधिं ततुम तनम तते तक तधिंगिण तुम विद्या बुद्धि प्रदातने गणनायकने विद्या बुद्धि प्रदातने गणनायकने ताधि तुम नम तद्धि तुम नम तकधि तुम नम तद्धि तुम नम तकधि तुम नम तकधि तुम नम तधिंगिण तुम ಭಕ್ತ ಜನರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಆಲಿಸಲೆಂದೇ ಇಹುದು ಗಜಕರ್ಣ 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 ತತ್ತ ತಢಿಂಕು ತಕತ ತಢಿಂಕು ಕಿಟತಕತ ತಢಿಂಕು ಲಂಬೋದರ 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 ಉರಗಧರ ಶ್ರಿತಜನ ಪಾಲ
ಪಾಲನಧರ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಸಂಕಟಹರ श्रित जन पालनधर आश्रित जन संकटहर तां तज्झं तां तां तज्झं धिं तज्झं धिं धिं तज्झं तुं तज्झं तुं तुं तज्झं नं तज्झं नं नं तज्झं हुन्दिहता चतुर्भुज पाश अंकुश अभयहस्त मोदकधर धिर्गिडतुं तज्झं तद्धि धण्ण तद्धिर्गिडतुं धण्णं धण्ण झुण्णुत सत्यपथ ಕೆಳೆವುದು ಪಾಶ सत्यपथ केळेवुदु पाश ಭವಬಂಧವ ಕಳೆವುದಂಕುಶ ಅವನಂಕುಶ भवबन्धव कळेवुदङ्कुश अवनङ्कुश ಧಿಂ ಧಿಂ ತಟಿ ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಣ್ಣ ಧಿಂ ಧಿಂ ಝುಣ್ಣುತ್ತರಿಕಿಡತುಂ ಧನಕಿಡತುಂ ಧಿಂ ಧಿಂ ತಟಿ ಧಿಂ ಧಿಂ ಧಣ್ಣ ಧಿಂ ಧಿಂ ಝುಣ್ಣುತ್ತರಿಕಿಡತುಂ ಕಿಡತಕತುಂ ಅಭಯ ನೀಡುತ್ತಿರಲು ಹಸ್ತ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಿಯನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ अभय नीडुतिरनु हस्त सिद्धि प्रियद अभय हस्त ರೇ ಕುಜಂ ಧಣೆ ಕುಜಂ ಧಣೆ ಕುಜಂ ಕಿಣಾ ಕುಜಂ ಮೋದಕ ದೊರೆವುದು ನಿಜ ಭಕುತಿಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋದಕ ದೊರೆಯುವುದು ನಿಜ ಭಕುತಿಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಂ ತರಿತ್ತ ಧಣತಕ ಧಿಂ ಧಣತ್ತ ಝುಣುತಕ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯದ ದ್ಯೋತಕ ವಾಹನ ಮೂಷಿಕ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯದ ದ್ಯೋತಕ ತಾಂ ತರಿ ಧಣ್ಣತಕ್ಕ ಧಿಂ ಧಣ್ಣ ಝುಣುತಕ್ಕ ತುಂ ಝುಣು ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಸದಾ ನಮಿಪೆವು ನಿನಗೆ ಗಕಾರ ಗಂಗಣಪನೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಯಮಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯ ಕರುಣಿಸು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಎಮ್ಮಲಿ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಯಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗವ ಮಾಡಿಸು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಯಮಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯ ಕರುಣಿಸು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಎಮ್ಮಲಿ ಸಚ್ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತ ಯಮಗೆ ಸತ್ಸಂಗವ ಮಾಡಿಸು ಗಂಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ 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 Now we will see Narasimha Kavitvam. This is a Kavitvam dedicated to Lord Narasimha, the manifestation of the Lord Vishnu in his Dashavatara. This composition portrays the innate qualities of Narasimha, depicting how he is both Dushta Shikshaka and Shishta Rakshaka. It also includes the story of slaying of Hiranyakashipu along with the verses of Lakshmi Narasimha Shlokam, composed by Sri Adiguru Shankaracharya, set to Ragamalika and Khanda Chaputala. Narasimha Kavitvam in front of you. श्रीमद पयोनिधि निकेतन
ಚಕ್ರಪಾಣೆ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಭೋಗಿ ಮಣಿರಾಜಿತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೆ ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿ ಪೋತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಧಿಮಿತ್ತ ತಾಂ ತಾಂ ಧಣ್ಣ 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 ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮಿತ್ತ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮಿ 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 ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮಿತ್ತ ತಾಂ ತಾಂ ಧಣ್ಣ 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 ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮಿತ್ತ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಧಿಮಿ 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 ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತದರಿ ತದಣ್ಣ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ದಣ್ಣ ದಣ್ಣ ಜಣ್ಣು ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತದರಿ ತದಣ್ಣ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತದಿಮಿ ದಣ್ಣ ದಣ್ಣ ಜಣ್ಣು ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಉಗ್ರಸಿಂಹಾಯ ಕಂಧೂಳಿ ತೀಕ್ಷ್ಣನಕ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ವಜ್ರದಂಶ್ರಾಯ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಜ್ವಲನ್ಮುಖಾಯ ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ಉಗ್ರಸಿಂಹಾಯ ಜಂಬೂಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣನಕ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ವಜ್ರದಂಶಾಯ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಜ್ವಲನ್ಮುಖಾಯ ತಡಿ ಕುಡ್ಡಿನ್ ಡಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕು ತಡಿ ರಿಂಗ್ ರುದತ್ತಾಂ ತಿರುಗಿಡದ ತಡ ಜಣ್ಣು ಡಿಡಿ ಕುಕ್ಕು ತಡಿ ನಿಮ್ ತಡಿ ಕುಡ್ಡಿನ್ ಡಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕು ತಡಿ ರಿಂಗ್ ರುದತ್ತಾಂ ತಿರುಗಿಡದ ತಡ ಜಣ್ಣು ಡಿಡಿ ಕುಕ್ಕು ತಡಿ ನಿಮ್ ತದಿತ್ತದಿತ್ತಕರಿತ್ತಾಯ ರಿದ್ದಿಂ ತಕದಿತ್ತದಿತ್ತಕತಕತಾಯ ರಿದ್ದಿಂ ತದಿತ್ತದಿತ್ತಕದಿತ್ತಾಯ ರಿದ್ದಿಂ ತಕದಿತ್ತದಿತ್ತಕತಕತಾಯ ರಿದ್ದಿಂ ಮಹಾದಂಶ್ರಾಯುಧ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ಭೈರವಾಢಂಭರ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ಘೋರ ವಿಕ್ರಮ ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಭಂಜನ ಕ್ರೂರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಧ್ವಂಸಕಾಯ ಮಹಾದಂಶ್ರಾಯುಧ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ಭೈರವಾಡಂಬರ ವಿಶ್ವಂಬರಾಯ ಘೋರ ವಿಕ್ರಮ ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಭಂಜನ ಕ್ರೂರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಧ್ವಂಸಕಾಯ ಆನಂತನಂ ತರಿತನಂ ತರಿತರಿತತೋಂ ತೋರಿಂ ನಿಧಿಮಿತ ಕಿಟ ತೋಂ ತೋಂ ತರೋಂ ತೋಂ ಆನಂತನಂ ತರಿತನಂ ತರಿತರಿತತೋಂ ತೋರಿಂ ನಿಧಿಮಿತ ಕಿಟ ತೋಂ ತೋಂ ತರೋಂ ತೋಂ ತರಿ ತಕ್ಕಿಟ ದಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಟ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕಿಟ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತರಿ ತಕ್ಕಿಟ ದಣ್ಣ ತಕ್ಕಿಟ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕಿಟ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ತದಿಂಗಿಣ ತೋಂ ಅಘೋರಾಯ ವಿಜಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಯೋಗಾ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಾಲಕ ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ವೇದ್ಯಾಯ ವೇದಸೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ಅಘೋರಾಯ ವಿಜಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಯೋಗಾ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಾಲಕ ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ವೇದ್ಯಾಯ ವೇದಸೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ದಿರ್ಗಡ ತದ್ದರಿ ದಿರ್ಗಡ ತದ್ದಣ್ಣ ದಿರ್ಗಡ ತಜ್ಜಣ್ಣು ದಿರ್ಗಡ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ತರಿತ ದಣ್ಣ
ತಣ್ಣ ಜಣ್ಣು ಡಿಡಿ ಕುಕ್ಕುತ್ತ ಡಿಮ್ ಡಿಮ್ ತಿರುಗಿಡ ತತ್ತರಿ ತಿರುಗಿಡ ತತ್ತಣ್ಣ ತಿರುಗಿಡ ತಜ್ಜಣ್ಣು ತಿರುಗಿಡ ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ತರಿತಾ ತಣ್ಣ ಜಣ್ಣು ಡಿಡಿ ಕುಕ್ಕುತ್ತ ಡಿಮ್ ಡಿಮ್ ತಾಮ್ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧೀಮ್ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತೋಮ್ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ನಮ್ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಮ್ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಮ್ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಮ್ ತಾಮ್ ತರಿಗಿಡ ತಕ ದಿಮ್ ತರಿಗಿಡ ತಕ ತೋಮ್ ತರಿಗಿಡ ತಕ ನಮ್ ತರಿಗಿಡ ತಕ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಮ್ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಮ್ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತೋಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶಾಂತ ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶಾಂತ ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶಾಂತ ರೂಪ ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. The beautiful dancers who danced Narasimha Kavitvam is by Shri Kumari Pallavi G. Gayatri and Kumari Sindhu B. Bhatt. The next presentation is a beautiful Devaranama on Lord Shri Krishna. As we all know, we all have come through the childhood days, the Balya. Here is the depiction of Krishna's Balya. Krishna is the one, the character is full of enthusiasm, and Krishna spreaded only love and then placed in everybody's heart as positive energy all his journey. Here is a famous Devaranama written by Dasa Purandara Dasaru, Pillangovya Chalva Krishnana. It is in Raga Mohana set to Aditalam. Here we have taken the Devaranama in the storyline based presentation. We can see Krishna is playing with his friends and all the mischievous acts by stealing the butter and getting caught with gopikas, and the final presentation would be a twist in the Devaranama whereas Krishna defeat Kalinga and takes off the garvam of Kalinga, the Kalinga Nartana at the end part. Let us see this beautiful Devaranama, Pillangovya Chalva Krishnana.
ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣನ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ರಂಗನ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣನ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣನ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? 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 ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲಿ, ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲಿ, ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲಿ.
ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ, 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 ಸುಂದರಾಂಗನ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗನ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗನ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗನ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗನ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ. ಸುಂದರಾಂಗನ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಅಂದದ ಕಳ ಚಂದ ಕರುಗಳ ಮಂದೆ ಮಂದೆಯಲಿ, ಅಂದದ ಕಳ ಚಂದ ಕರುಗಳ ಮಂದೆ ಮಂದೆಯಲಿ, ಧೀಂ 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 ಕಿಟ ತಾಂ ಧೀಂ ತಧೀಂ ತಧೀಂ ತಕಿಟ ಧೀಂ ಧೀಂ ತಧೀಂ ತಧೀಂ ತಕಿಟ ಧೀಂ 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 ತಧೀಂ ಧೀಂ ತಧೀಂ ಧೀಂ ತಕಿಟ ಧೀಂ 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 ತಧೀಂ ಧೀಂ ತಧೀಂ ಧೀಂ ತಕಿಟ ಧೀಂ ಧೀಂ ಧಿಗುತರಗಡಗ ಧೀಂ ಧಿಗುತರಗಡಗ ಧೀಂ ಧಿಗುತರಗಡಗ ಧೀಂ 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 ಧಿಗುತರಗಡಗ ಧೀಂ ಧಿಗುತರಗಡಗ ಧೀಂ ಧಿಗುತರಗಡಗ ಧೀಂ 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 ಧಿಗುತರಗಡಗ ಧೀಂ ಧಿಗುತರಗಡಗ ಧೀಂ ಧಿಗುತರಗಡಗ
తకిట తక తక దిన ధిం తధిం దిగు తెరగడ తక దిగు తెరగడ తక ధిం తధిం దిగు తెరగడ తక దిగు తెరగడ తక దిగడ ధిం 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 తక తక 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 ధిం ధిం దిగు తెరగడ తక ధిం దిగు తెరగడ తక ధిం దిగు తెరగడ తక ధిం 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 తక తెరగడ దోం తక తెరగడ దోం తక తెరగడ దోం టాం టాం ధిం తధిం తక తెరగడ దోం తక తెరగడ దోం తక తెరగడ దోం ధిం 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 తధిం తక తెరగడ దోం తక తెరగడ దోం తక తెరగడ దోం దోం తక దోం తక ధిం తధిం సాగరి గధప సాధప గరి కపగ పదప పదగరి సదసా సారి గరి సద సరి సని సారి సద పద గరి స గరి సద సరి స గరి సద పద సద సరి గ పద రి స కృష్ణ We saw about the beautiful composition of Lord Shri Krishna. Now, it is a time for us to see Hanumanta and Lord Rama. As we all know, Hanumanta is always immersed in the Ananya Bhakti of Lord Rama. He is the one being always Dhuta and also Dasa for Lord Rama. Here we can see the whole Sundarakandam presentation depicting by Yogesh Kumar. Right from the beginning, Hanumanta and Sugriva, they both meet Rama, and Hanumanta gets goosebumps with the darshan itself of Lord Rama, and he knows the situation, and Hanumanta is the one who jumps over the Lanka from Bharata to Lanka, and he meets Sita, and he becomes the bridge for the union of Lord Rama and Mata Sita. Hanumanta takes the Mudri Ungaram and presents it to Sita Mata, and also he takes back the Chudamani from Sita Mata. Then he is the one who takes off the ego of the demon Ravana. The Ravana is the one, he didn't even care who Hanumanta is, or he didn't even do the Swagatam. So Hanumanta grows very taller towards the sky like a Vishwarupam with the help of his tail, and Ravana thus understood the value and the power of Lord Hanumanta. Let us see Hanumanta Devanamo in Raga Purvi Kalyani set to Aditalam. Once again, beautiful composition of Purandaradasa. ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ ನಮೋ ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ ನಮೋ ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ ನಮೋ ಹನುಮಂತ ದೇವ
ವನಧಿಯನು ದಾಟಿ ದಾನವರ ದಂಡಿಸಿದ ವನಧಿಯನು ದಾಟಿ ದಾನವರ ದಂಡಿಸಿದ ರಾಮಭೃತ್ಯನು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾರು ಗುರುವೇ ರಾಮಭೃತ್ಯನು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾರು ಗುರುವೇ ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ ನಮೋ ಹನುಮಂತ ದೇವ ನಮೋ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿ ನೀ ನಡೆದೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿ ನೀ ನಡೆದೆ ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವೀತೆ ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವೀತೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿ ನೀ ನಡೆದೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕೋ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ಜಯ ರಾಮ 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 ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ
शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम कालात्मक परमेश्वर राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माजमरा प्रार्थित राम शेषतल्प सुख निद्रित राम ब्रह्माजमरा प्रार्थित राम सीता प्रिय हरि सीता प्रिय हरि नानुगरा सीता प्रिय हरि नानुगरा हनुमत सेवित निज पद राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಭೂಮಿ ಜೇಗೆ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರವೀತೆ ಮಾತೆ ಸೀತೆ ಮಾತೆ ಸೀತೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಕಟ್ಟಾಳಾಗಿ ನಡೆದೆ బెంగళూరుకు చెందిన శ్రీమతి స్నేహ నారాయణ్ బృందంచే భరతనాట్యాన్ని చూసి ఆనందించాం కదా. రేపటి నాదనీరాజనం కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.